ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go. Reading books መጽሐፍ ማንበብ ጊታር መጫወት ጋርደኒንግ አትክልት መንከባከብ ፎቶግራፊ ኩኪንግ ኒው ሬሲፒስ አዲስ የምግብ አሰራር መሞከር ሃይኪንግ ኢን ኔቸር በተፈጥሮ ውስጥ በእግር መጓዝ ፔይንቲንግ ላንድስኬፕስ መልክዓ ምድርን መከባት ኒቲንግ አ ስካርፍ ሻርፕ መሹራብ ኮሌክቲንግ ስታምፕስ ቴምብር መሰብሰብ ፕሌይንግ ቼስ ቼዝ መጫወት learning a new language አዲስ ቋንቋ መማር journaling daily በየቀኑ ማስታወሻ መጻፍ baking bread ዳቦ መጋገር cycling on trails በዱካዎች ብስክሌት መንዳት drawing portraits የቁም ስዕሎችን መሳል playing video games የቪዲዮ ጨዋታዎችን መጫወት bird watching ወፎችን መመልከት yoga practice ዮጋ ልምምድ writing poetry ግጥም መጻፍ fishing in a lake በሐይቅ ውስጥ ማጥመድ playing piano ፒያኖ መጫወት camping outdoors ከቤት ውጭ ካምፕ ማድረግ pottery making ሸክላ መስራት scrapbooking memories ትስታዎች scrapbook ማድረግ solving puzzles እንቆቅልሽ መፍታት playing board games የቦርድ ጨዋታዎችን መጫወት meditation daily በየቀኑ ማሰላሰል volunteering in community በማህበረሰብ ውስጥ በጎ ፍቃድ መስጠት dancing lessons የዳንስ ትምህርቶች woodworking projects ከእንጨት ጋር የመስራት ፕሮጀክቶች sewing clothes ልብስ መስፋት learning coding ኮድ መማር singing in a choir በመዘመራን ውስጥ መዘመር playing tennis ቴኒስ መጫወት stargazing at night በሌሊት ከዋክብትን መመልከት blogging about interests ስለ ፍላጎቶች ብሎግ መጻፍ running marathons ማራቶን መሮጥ learning calligraphy ካሊግራፊ መማር brewing beer ቢራ አብሰል playing golf ጎልፍ መጫወት embroidery designs የጥልፍ ንድፎች collecting coins ሳንቲሞችን መሰብሰብ table tennis የጠረጴዛ ቴኒስ weightlifting ክብደት ማንሳት learning magic tricks የአስማት ዘዴዎችን መማር home brewing coffee ቡና በቤት ማፍላት playing basketball ቅርጫት ኳስ መጫወት origami folding ኦሪጋሚ ማጠፍ genealogy research የዘር ሐረግ ምርምር playing volleyball ቮሊቦል መጫወት ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go. learning pottery ሸክላ መማር blogging about food ስለ ምግብ ብሎግ መጻፍ calligraphy practice የካሊግራፊ ልምምድ collecting records ሪካርዶችን መሰብሰብ playing badminton ባድሚንተን መጫወት sculpting with clay በሸክላ ቅርጽ መስራት learning web design የድር ዲዛይን መማር playing darts ዳርት መጫወት hiking mountains ተራራ መውጣት learning photography skills የፎቶግራፊ ክህሎቶችን መማር cross stitching patterns cross stitch ስርዓት ጥለቶች collecting comic books ኮሚክ መጽሐፍትን መሰብሰብ playing pool ፑል መጫወት learning woodworking እንጨት ሥራ መማር baking cakes ኬኮች መጋገር running trails ዱካዎችን መሮጥ learning origami ኦሪጋሚ መማር collecting stamps from different countries ከተለያዩ አገሮች ቴምብሮችን መሰብሰብ playing handball እጅ ኳስ መጫወት learning to draw መሳን መማር blogging about travel ስለ ጉዞ ብሎግ መጻፍ cycling long distances ረጅም ርቀት ብስክሌት መንዳት learning embroidery ጥልፍ መማር collecting postcards ፖስታ ካርዶችን መሰብሰብ playing rugby ራግቢ መጫወት learning to knit መሹራብ መማር baking cookies ኩኪዎችን መጋገር running sprints ስፕሪንት መሮጥ learning calligraphy art የካሊግራፊ ጥበብ መማር collecting sports memorabilia ስፖርት ትስታዎችን መሰብሰብ playing hockey ሆኪ መጫወት learning sculpting ቅርጽ መስራት መማር
blogging about fashion ስለ ፋሽን ብሎግ መጻፍ cycling for fitness ለጤንነት ብስክሌት መንዳት learning to sew መስፋት መማር collecting vintage items የድሮ ዕቃዎችን መሰብሰብ playing snooker መጫወት learning graphic design መማር baking pastries ፓስቲሪዎችን መጋገር running hurdles እንቅፋቶችን መሮጥ learning to sing መዘመር መማር collecting old books አሮጌ መጽሐፍትን መሰብሰብ playing squash መጫወት learning screen printing screen ህትመት መማር blogging about technology ስለ ቴክኖሎጂ ብሎግ መጻፍ cycling tours የብስክሌት ጉብኝቶች learning pottery wheel የሸክላ ጎማ መማር collecting seashells የባህር ዛጎሎችን መሰብሰብ playing cricket መጫወት learning creative writing የፈጠራ ጽሑፍ መማር ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go. baking pies ፒሳዎችን መጋገር running track ትራክ መሮጥ learning to play guitar ጊታር መጫወት መማር collecting model cars የሞዴል መኪናዎችን መሰብሰብ playing golf on a course በጎልፍ ሜዳ ጎልፍ መጫወት learning digital art ዲጂታል ጥበብ መማር blogging about photography ስለ ፎቶግራፊ ብሎግ መጻፍ cycling in the city በከተማ ውስጥ ብስክሌት መንዳት learning to dance መደነስ መማር collecting antique furniture ጥንታዊ የቤት ዕቃዎችን መሰብሰብ playing bowling መጫወት learning video editing የቪዲዮ አርትዖት መማር baking muffins ሙፊን መጋገር running for charity ለበጎ አድራጎት መሮጥ learning to play ፒያኖ መጫወት መማር collecting stamps by theme በጭብጥ ቴምብር መሰብሰብ playing ultimate frisbee መጫወት learning animation መማር blogging about books ስለ መጽሐፍት ብሎግ መጻፍ cycling for transportation ለትራንስፖርት ብስክሌት መንዳት learning to draw cartoons ካርቱኖችን መሳል መማር collecting rocks and minerals ድንጋዮችና ማዕድናትን መሰብሰብ playing table tennis doubles የጠረጴዛ ቴኒስ ድብል መጫወት learning robotics መማር baking cupcakes መጋገር running a marathon ማራቶን መሮጥ learning to play drums ከበሮ መጫወት መማር collecting model trains የሞዴል ባቡሮችን መሰብሰብ playing billiards መጫወት learning 3D modeling መማር blogging about gaming ስለ ጨዋታዎች ብሎግ መጻፍ cycling as a sport ብስክሌት እንደ ስፖርት learning to play violin መጫወት መማር collecting action figures የተግባር ምስሎችን መሰብሰብ playing squash regularly በየጊዜው squash መጫወት learning game development የጨዋታ ልማት መማር baking cookies for friends ለጓደኞች ኩኪዎችን መጋገር running a 10K race የ10,000 ሜትር ሩጫ መሮጥ learning to play flute ዋሽንት መጫወት መማር collecting rare coins ብርቅዬ ሳንቲሞችን መሰብሰብ playing frisbee golf መጫወት learning app development የመተግበሪያ ልማት መማር blogging about movies ስለ ፊልሞች ብሎግ መጻፍ cycling in the countryside በገጠር ብስክሌት መንዳት learning to play saxophone መጫወት መማር collecting vintage toys የድሮ መጫወቻዎችን መሰብሰብ playing handball with friends ከጓደኞች ጋር የእጅ ኳስ መጫወት learning machine learning መማር baking bread from scratch ዳቦ ከባዶ መጋገር running daily በየቀኑ መሮጥ ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go. learning to play clarinet ክላሪኔት መጫወት መማር collecting comic book art የኮሚክ መጽሐፍ ጥበብን መሰብሰብ playing dodgeball መጫወት learning data science የመረጃ ሳይንስ መማር blogging about art ስለ ጥበብ ብሎግ መጻፍ cycling for commuting ለትራንስፖርት ብስክሌት መንዳት
learning to play trumpet, ትራምፔት መጫወት መማር። collecting stamps by country, በአገር ቴምብር መሰብሰብ። playing water polo, ውሃ ፖሎ መጫወት። learning artificial intelligence, ሰው ሰራሽ ዕውቀት መማር። baking desserts, ጣፋጮች መጋገር። running short distances, አጭር ርቀት መሮጥ። learning to play trombone, ትሮምቦን መጫወት መማር። collecting rare books, ብርቅዬ መጽሐፍትን መሰብሰብ። playing racquetball, ራኬትቦል መጫወት። learning cybersecurity, cybersecurity መማር። blogging about music, ስለ ሙዚቃ ብሎግ መጻፍ። cycling with family, ከቤተሰብ ጋር ብስክሌት መንዳት። learning to play cello, ሴሎ መጫወት መማር። collecting rare coins from around the world, ከዓለም ዙሪያ ብርቅዬ ሳንቲሞችን መሰብሰብ። playing foosball, ፉዝቦል መጫወት። learning blockchain, blockchain መማር። baking for special occasions, ለትርፍ ጊዜዎች መጋገር። running long distances, ረጅም ርቀት መሮጥ። learning to play double bass, ድርብ ባስ መጫወት መማር። collecting vintage postcards, የድሮ ፖስታ ካርዶችን መሰብሰብ። playing air hockey, air hockey መጫወት። learning cloud computing, cloud computing መማር። blogging about fitness, ስለ ጤንነት ብሎግ መጻፍ። cycling for leisure, ለመዝናኛ ብስክሌት መንዳት። learning to play harp, harp መጫወት መማር። collecting historical documents, ታሪካዊ ሰነዶችን መሰብሰብ። playing paintball, paintball መጫወት። learning virtual reality, ምናባዊ እውነታ መማር። baking savory dishes, ጣፋጭ ያልሆኑ ምግቦችን መጋገር። running for exercise, ለልምምድ መሮጥ። learning to play mandolin, ማንዶሊን መጫወት መማር። collecting autographs, ፊልማዎችን መሰብሰብ። playing laser tag, laser tag መጫወት። learning augmented reality, የተሻሻለ እውነታ መማር። blogging about education, ስለ ትምህርት ብሎግ መጻፍ። cycling for mental health, ለአእምሮ ጤና ብስክሌት መንዳት። learning to play banjo, ባንጆ መጫወት መማር። collecting old maps, አሮጌ ካርታዎችን መሰብሰብ። playing table football, የጠረጴዛ እግር ኳስ መጫወት። learning quantum computing, quantum computing መማር። baking gluten free, ከግሉተን ነፃ መጋገር። running to de-stress, ጭንቀትን ለማስወገድ መሮጥ። learning to play ukulele, ukulele መጫወት መማር። collecting vintage cameras, የድሮ ካሜራዎችን መሰብሰብ። ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go. playing arcade games, የአርኬድ ጨዋታዎችን መጫወት። learning neuroscience, neuroscience መማር። blogging about personal development, ስለ ግላዊ እድገት ብሎግ መጻፍ። cycling for competition, ለፉክክር ብስክሌት መንዳት። learning to play sitar, ሲታር መጫወት መማር። collecting antique books, ጥንታዊ መጽሐፍትን መሰብሰብ። playing pinball, pinball መጫወት። learning psychology, psychology መማር። baking vegan, vegan መጋገር። running in a park, በፓርክ ውስጥ መሮጥ። learning to play bagpipes, bagpipes መጫወት መማር። collecting old photographs, አሮጌ ፎቶግራፎችን መሰብሰብ። playing laser tag with friends, ከጓደኞች ጋር laser tag መጫወት። learning philosophy, ፍልስፍና መማር። blogging about history, ስለ ታሪክ ብሎግ መጻፍ። cycling on mountain trails, በተራራ ዱካዎች ብስክሌት መንዳት። learning to play tabla, ታብላ መጫወት መማር። collecting unique stamps, ልዩ ቴምብሮችን መሰብሰብ። playing laser tag indoors, በቤት ውስጥ laser tag መጫወት። learning sociology, sociology መማር። baking with sourdough, ከsourdough ጋር መጋገር። running on a treadmill, በትሬድሚል ላይ መሮጥ። learning to play accordion, አኮርዲዮን መጫወት መማር። collecting antique toys, ጥንታዊ መጫወቻዎችን መሰብሰብ። playing airsoft, airsoft መጫወት። learning economics, economics መማር።
blogging about science ስለ ሳይንስ ብሎግ መጻፍ cycling on the beach በባህር ዳርቻ ብስክሌት መንዳት learning to play harmonica ሃርሞኒካ መጫወት መማር collecting unique coins ልዩ ሳንቲሞችን መሰብሰብ playing paintball outdoors ከቤት ውጭ paintball መጫወት learning political science የፖለቲካ ሳይንስ መማር baking for a cause ለበጎ አድራጎት መጋገር running in a group በቡድን መሮጥ learning to play bass ጊታር መጫወት መማር collecting vintage postcards by region በክልል የድሮ ፖስታ ካርዶችን መሰብሰብ playing laser tag tournaments የሌዘር ታግ ውድድሮች learning anthropology መማር blogging about current events ስለ ወቅታዊ ጉዳዮች ብሎግ መጻፍ cycling on a road bike በመንገድ ብስክሌት መንዳት learning to play keyboard መጫወት መማር collecting stamps with errors ስህተቶች ያሉባቸውን ቴምብሮችን መሰብሰብ playing chess online ቼስ በመስመር ላይ መጫወት learning sociology of culture የባህል ሶሺዮሎጂ መማር baking cookies for sale ለሽያጭ ኩኪዎችን መጋገር running in a city በከተማ ውስጥ መሮጥ learning to play organ መጫወት መማር collecting old scientific instruments አሮጌ ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን መሰብሰብ playing board games with family ከቤተሰብ ጋር የቦርድ ጨዋታዎችን መጫወት learning ክሪሚኖሎጂ መማር ቀሪው 250 በሁለተኛው ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ። ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go.